ସାରଳା ଦାସ କହିଲେ 13 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଦଶରଥର ଭାରି ଯା ହିସାବ ଆପଣ ରାମନୀଳା କରୁଛନ୍ତି ତିନିଟା ରାଣୀ କଥା କହୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ସାରଳା ଦାସ କହିଲେ ଦଶରଥ ରାଜାଙ୍କର ଯୁଧିଷ୍ଠି ବୋଇଲେ ଦଶରଥ ମହାରାଜା 13 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଦଶରଥର ଭାରି ଯା 13 ଲକ୍ଷ କୋଟି ହଉଛି ଦଶରଥଙ୍କର ରାଣୀ ये तीनिटा राणी ये चरुअर्न खाइले चारिटा पिला हैला चारि पिला ना नहीं बापा माने यज्ञ चरु खाइले पिला हुए ना नहीं काहे की ना यज्ञ चरु खाइले आपण माने जो खाद्य गुडा खाइ जो मां माने मोर खाद्य खाइबे ये खाद्य गुडा का बापा खाइले पाकस्थली की जीवो किंतु गर्भाशय को जीवनी आउ ये दशरथ राजा यो पुत्रष्टि यज्ञ कले पणी दे ऋषि सुंग चरुअर्न देला तीनिटा राणी पंडित चरुअर्न खाइ देले से कोन गर्भाशय को जाईची ना दशरथंग पुए चारिटा आज्ञा नुह आउ किंतु ओडिया वेदन वाक्यरी भागवत जा घर होची कपिलेश्वर शासन पुरी रो ब्रह्मगिरी गला बेले 9 किलोमीटर रास्ता अतिक्रम करि सला पर गोटे ब्राह्मण शासन पडियो बापा ग्रांडे ये महाप्रभु संसार भितरे पुरी गजपति को पाखु जो 16 शासन रो भोग जाए से 16 शासन रो ये गोटे शासन आउ ये जगन्नाथंग मुक्ति मंडप रे जो 16 टा स्तंभ अछि ये जो 16 स्तंभ रे पणी दे 16 टा ब्राह्मण बसी गीता पाठ करंदी से गोटे शासन रो ब्राह्मण कथा मु कहूची से शासन किए आटा हो कि कपिलेश्वर शासन जा बापा ना पंडित भगवान दास माना पद्मावती 1477 मसिहार कवि आपण मान को ओडिया वेदन वाक्य भागवत रो शब्द ब्रह्मर प्रतिष्ठाता प्रभु जगन्नाथ दास को ओडिया भागवत रे जगन्नाथ दास कहली कोन बोले देवतांकर हित कार्य जन्मिले दशरथ वीर्ये जन्मिले दशरथ वीर्ये यारे जगन्नाथ दास ओडिया भागवत रे कहतंदी दशरथंग वीर्यरु देवतांकर हित कार्य करिया पे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जन्म यारे यज्ञ चरु जन्म होइछंदी यार बोली कहिले किंतु भगवान संसार भितरे दशरथंग पणिरे प्रकृत पुओ जिए ई संसार भितरे दशरथंग प्रकृत पुओ जिए से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न नुह आउ राम दशरथंग ब्रह्महुरु बापा जिए जन्म हेछि ये पिलाटा जेते पर्यंत राजा होउनी ये अयोध्या रे राम राजा हेई पारुनी दशरथंग राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जन्म हेबा पूर्वरु आ गोटे दिव्य सुंदर पुओटी दशरथंगर अछि ये से पिलाटा जेते जाय राजा होउनी अयोध्या रे राम राजा हेई पारुनी से पिलाटा किए बड़ा दुनिया रे तार नाम विभीषण हेला राजा होने राम राजा ही परना तेणु दशरथंग प्रकृत पुओ बापा माने होची विभीषण मन रखिदा ना नहीं मु कहिबी केमिति हेछि कोन हेछि बोली हे बापा मान भगवान राम दिने डाकिले बोले हनुमान प्रभु तो गोटे कथा पचारिबी ना की कथा बोले आर संसार भीतर मु तते कहितली सीता संदेश आनि के मते देई दउ तते त लंका पडिया पे आदेश देई नथिली राम पचारले हनुमान रे तू काई सुवर्ण लंका पडिलु प्रभु 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 मु तो पडिनी हनुमान कहला हे भगवान राम मु आपन को स्थान परित्याग करके गली मां को खोजिया पे गली बाटे रे गला बेले गोटे अद्भुत दृश्यटे देखि हनुमान आज्ञा राम को बुझौची कहला राम तमे बसी सुन मु लंका रे निया लगेया पे जाय नथिली काई लगेइली गला बेले 4 जण लोक हनुमान कहला मु देखिली 4टा लोक गोटे लोक को कांधे की लेके जाउछन 4 जण लोक गोटे लोक को कांधे कांधे नउछंदी हनुमान कहला प्रभु मु देखिली आ ये 4 जण लोक प्रभु को नाम और धरछन ओ प्रभु ना धरछंदी किंतु महाराज कांधे रे जोटा सोईची एटा को ना गा कार धर एटा पाटी फिटौनी 4 जण ना धरछंदी कोन कहउछंदी बोले राम नाम सत्य हे राम नाम सत्य हे राम नाम सत्य हे राम नाम सत्य हे हरि नाम सत्य हे हरि नाम सत्य हे हनुमान काने रे कहला कहला पड़ी गला कहला हो जहा होची हो ये 4 जण मो प्रभु को ना धरि के चालु छन कांधे रे जोटा सोईची एटा का ना गा धरुनी
ହନୁମାନ କହିଲେ ହେ ଭଗବାନ ରାମ ମୁଁ ତାଙ୍କରି ପଛରେ ପଛରେ ଗଲି କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ 4 ଜଣ ଲୋକ ଯୋଉ ଟେକିକି ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ କାନ୍ଧରେ ଶୁଆଇକି ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ କାଠ ସଜେଇ ଦେଇକି ତାପରେ ଶୁଆଇଦେଲେ ତାପରେ କାଠ ଲଦିକି ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲେ ହନୁମାନ କହିଲା ହେ ଭଗବାନ ରାମ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଏ 4ଟା ରାମ ନାମ ଗାଉଥିଲେ ବୋଲି ଆଙ୍କର କିଛି ହେଲା ନା ଏଇଟା ଶୋଇ ଶୋଇ ଗଲା ବୋଲି ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିଦେଲେ ହନୁମାନ କହିଲା ଭଗବାନ ରାମ ମୁଁ ଜାଣିଲି ମୋରି ଆଖି ଆଗରେ ଏଇଟା ରାମ ନାମ ଗାଇଲାନି ଖାଲି ଶୋଇ ଶୋଇ ଗଲା ବୋଲି ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିଦେଲେ ୟା ମୁଖରୁ ରାମ ନାମ ବାହାରିଲାନି ବୋଲି ୟାକୁ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲେ ତେଣୁ ହନୁମାନ କହିଲା ହେ ଭଗବାନ ରାମ ଯେତେବେଳେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାଇ ପଣ୍ଡିତେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଲଙ୍କାରେ ଲଙ୍କା ଘର ଘର ବୁଲିଲି ତା ଘରୁ ରାମ ନାମ ବାହାରିଲାନି ହନୁମାନ କହିଲା ବାଟରେ ପରା ମୁଁ ଦେଖିଛି ଗୋଟେ ଶୋଇ ଶୋଇ ହେଲା ରାମ କହିଲାନି ବୋଲି ତାକୁ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲେ ହନୁମାନ କହିଲା ହେ ଲଙ୍କାପୁରରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରବେଶ ହେଲି କାହା ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ରାମ ନାମ କାହା ଘରୁ ବାହାରିଲାନି ବାଟରୁ ସେ କିଛି ଯାହା ପାଖରେ ରାମ ନାମ ନାହିଁ ତାକୁ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ନ୍ତି ହନୁମାନ କହିଲା ହେ ଭଗବାନ ରାମ ଲଙ୍କାପୁରରେ ଯେତେବେଳେ ରାମ ନାମ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାନି ତେଣୁ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ବିଦଗ୍ଧ ମଣ୍ଡଳୀ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲି ଜାଣ ବସି କାଳିଆ ଠାକୁର ଲଗାଇ ଦେଇଛି ନୀଳାଚଳ ଧାନେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ବାବା ଚକା ଦୁଇ 4 ପଦ ପାଲାର ମାମଲା ଦିନ ରବୀନ୍ଦ୍ର କହଇ ଆଜି କଲିଆର ବାଞ୍ଛିବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋସାଇ ମଙ୍ଗଳାଚରଣଟେ କରିଥିଲି ମଙ୍ଗଳାଚରଣରେ ପରିଚୟ ସରିଯିବ ନା ନାଇଁ ଭଗବାନ ପଣ୍ଡିତ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ନାଗପାଶ ବନ୍ଧନରେ ବନ୍ଧନ ହେଇଛନ୍ତି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ନାଗପାଶ ବନ୍ଧନରେ ଯେତେବେଳେ ବାପା ବନ୍ଧନ ହେଲେ ଆଉ ମୁକ୍ତି ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏ ସମୟରେ ଜଣେ ପରମ ଭକ୍ତ ଥାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯୋଉଠି ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ନାଗପାଶ ବନ୍ଧନରେ ବନ୍ଧନ ହେଇଛନ୍ତି ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ନା ନାଇଁ ପାଦ ତଳେ ପଡିଗଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଏମିତି ରହିଲେ ଆଉ ନାଗପାଶ ବନ୍ଧନର ମୁକ୍ତି ହେଇପାରିଲେନି ହେଲେ ବାପା ଭକ୍ତ କିଏ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ କଣ ରାମ ନାଟକ ହଉଛି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତ ହେଇପାରେନି ଯିଏ ପ୍ରଭୁ ନା କହିଲା ସିଏ ଭକ୍ତ ନୁହଁ ନିଷ୍କାମ ପ୍ରେମ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୀତାରେ କବି ମଧୁସୂଦନ ବାବା ଏଇଥିପାଇଁ କହନ୍ତି କହିଲା କହିଲେ ବୋଇଲେ କି ହେବ ଭାବଟି ଜାଣ ଅନୁଭବ ଭାବଟି ଜାଣ ଅନୁଭବ ଭାବଟି ଜାଣ ଅନୁଭବ ସଂସାର ଭିତରେ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଷ୍ଟୁଡିଓ ଧରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇପଟକୁ ନେଇ ଆସୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଏପଟକୁ ରହୁଛି ଦିଶିବ ହେଲା ତମେ ଇଆଡକୁ ଟିକେ ବୁଲେଇ ଦିଅ ଏମିତି ବାନ୍ଧିଦେଲା ହବ ଏଠି प्रभु कहले संसार भीतर आज्ञा जे प्रभुଙ୍କ ନାଁ ନିଏ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଭକ୍ତ ନୁହଁ ଯେ ଚିତା ଚୈତନ୍ୟ କାଟିବ ସିଏ ଆଜ୍ଞା ଭକ୍ତ ନୁହଁ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଭକ୍ତ ନୁହଁ ଭକ୍ତ କିଏ ଅନୁଭବୀ ଜାଣେ ସେ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁଭବୀଟି ଅଟେ ଭକ୍ତ ଅନୁଭବୀଟି ଅଟେ ଭକ୍ତ ଅନୁଭବୀଟି ଅଟେ ଭକ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଯେ ଅନୁଭବ କରି ପାରିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନିଧ୍ୟ ଲାଭ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ଶରଣାସ୍ଥିତ ଯିଏ ହେଇ ପାରିବ ସିଏ ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ ଆଉ ଏ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଜଟା କୋପୁନି ନିଶ ଦାଢି ଜଟା କୋପୁନି ମାରି ବୁଲିଲେ ଯୋଉଗୁଡାକ ଏଟାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କେତେବେଳେ କରିବନି ବାପା କଳି ଯୁଗରେ ସଂସାର ଭିତରେ ଯିଏ ମୋଟା ଦାଢି ରଖିଥିବ ସରୁଆ ତିଳକ କାଟିଥିବ ଏଟାକୁ ଦାଣ୍ଡ ଉଠେଇ ଦଉନି କେତେବେଳେ ମନେ ରଖିଥା ଆଉ କେତେବେଳେ ମତେ ଡାକିବ ନ ଡାକିବ ମଞ୍ଜୁଳ କବି କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବସୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର କବି କହିଲେ ବୋଲେ ସରୁଆ ତିଳକ ମୋଟୁଆ ଦାଢି ମୋ ଏ ସରୁଆ ତିଳକ ମୋଟୁଆ ଦାଢି ମୋ ହାୟ 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 ଏ ବିଦଗ୍ଧ ସମବେତ ଜ୍ଞାନୀ ମହୋଦୟ ମାନେ କଳି ଯୁଗରେ ଯେ ସରୁଆ ତିଳକ ମୋଟୁଆ ଦାଢି ସରୁଆ ତିଳକ କାଟୁଥିବ ମୋଟା ଦାଢି ରଖିଥିବ ସିଏ କିଏ ବୋଲା ନୀତି ଖୋଜୁଥାଏ ବେଶ୍ୟାର ବାଡ଼ି ମୋ ନୀତି ଖୋଜୁଥାଏ ବେଶ୍ୟାର ବାଡ଼ି ମୋ ସଂସାର ଭିତରେ କଳି ଯୁଗରେ ଯେ ସରୁଆ ତିଳକ କାଟୁଥିବ ମୋଟା ଦାଢି ରଖିଥିବ ଇଏ ସବୁବେଳେ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଏ
ଏମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଆଜ୍ଞା କରିବେନି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଦେଖୁନ ସାରଥି ବାବା ଥିଲା ନା ନାଇଁ? ସିଏ କହୁ ସିଏ କଣ ଭକ୍ତ ନା ଯିଏ ସରୁଆ ତିଳକ କାଟ୍ୟ କଅଁଳିଆ କଥା କହିବ ସେ ବାପା କିଏ? ବଚନ ମଧୁର ତିଳକ ସରୁମ। ଯୁଗରେ ଯିଏ କଅଁଳିଆ କଥା ବାପା ଆଠ ପଦ କହିବ ସରୁଆ ତିଳକ କାଟ୍ୟ ଚିହ୍ନିବ ତାହାକୁ ଠକଙ୍କ ଗୁରୁ ଚିହ୍ନିବ ତାହାକୁ ଠକଙ୍କ ଗୁରୁ ସମବେତ ଜ୍ଞାନୀ ମହୋଦୟମାନ ଭଗବାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କଲା ବେଳେ ଏ ଯୋଉ ସଂସାର ଭିତରେ ବାପା ଯେତେ ଦାଢି ନିଷଙ୍ଗ ତାଙ୍କୁ ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ମାରିକି ବୁଲନ୍ତି ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଏ। ନହେଲେ କାଳି କଳିଯୁଗ ସରିବନି। କଳିଯୁଗରେ ଆଜ୍ଞା 6 ଜଣ ହଉଛନ୍ତି କାମାତୁର। ଭଗବାନ ବ୍ୟାସ କହିଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବିଧବା ନାରୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବନ୍ଧା ଘୋଟକ ଯୁବା ନାରୀ ଚ ସଦା ଇଚ୍ଛନ୍ତି ମୈଥୁନ। ये सबु बेले आज्ञा प्रेम करिया पे भल पाती ए 6 जन किए संसार भितरे सन्यासी मुनि ऋषि बाबाजी माने ए माने प्रेम करिया पे भल पाती। विधवा नारी स्वामी मरी गला मार संग सिंदूर लिभि गला अल्प बयस रे आजन विधवा हे जाईची मा पर पुरुष सहित प्रेम करिया पे भल पाए ना नाई। किंतु आपण मानकर छतिया बटर बाबा हरिदास जाति रे आज्ञा कुमार घर रो पिला लुहा बाडेले पेट बसियो गोड़ उदी डाक गोदरा 1717 मसिया कवि हरिदास मालिकार गोटे पद गाउछ से कहिले कली जुगरे नुआ बहु माने कुलबधु माने निज निज स्वामी की परित्याग करी जेतेले बापा पर पुरुष सहित प्रेम रे मातिवे जानिबा आज्ञा कली जुग सरी गला एइथ में हरिदास कहंदी कुलबधु स्वामी छाड़ी मो बाउल पर पुरुष सरे मातिया पर पुरुष सरे मातिया पर पुरुष सरे माति यौवन बने न मानि ताहाकु आचरिबे बेश्यावृत्ति आचरिबे बेश्यावृत्ति बापा माने नुआ बहु माने कुलबधु माने निज निज स्वामी की परित्याग करी पर पुरुष सहित प्रेम रे माते कलिजुग सरियो मन रखिता। आपण मानकर शून्य सहित बहिरे कवि अच्युतानंद दास आउ पदडे कहंदी कली केतेले सरियो बिंदु परे बिंदु देखिबु जेबे 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 घोर कलिकार होइबो तेबे घोर कलिकार। महापुरुष अच्युतानंद दास कहले इंदु परे बिंदु देखिबु जेबे इंदु कहले बापा चंद्र चंद्र एतले बिंदु देखा जिवो दाग देखा जिवो कलंक देखा जिवो आपण माने मन रखिदंतु कलिजुग सेति बेले सरियो एबे कलिजुग रे भाई भाई सहित संपर्क नाही मां झियो भीतर संपर्क नाही बाप पुओ भीतर संपर्क नाही मां झियो भीतर प्रेम बाप पुओ भीतर प्रेम भाई भाई भीतर प्रेम किंतु ये कलिजुग रे बापा मां पुओ भीतर प्रेम हबो बाप झियो भीतर प्रेम हबो भाई भौणी रे प्रेम हबो। हरिदास मालिकार गोटे पद गाउछि कवि कोन कइले कहले घरे घरे परा अनिष्ट होइबे ये नारी हेबे बालुआड़ी नारी हे बालुआड़ी नारी हेबे बालुआड़ी ए हाथ टेकी करी काख देखाइबे मिछे देउ उठिबे गाड़ी मिछे देउ उठिबे आनी आरे भोला सबुडा को जेते आपण मानकर सरी जीवो कली जुग रे एते दृश्यमान देखा जीवो बापा माने कली जुग सरीला बोली आपण ध्यान देथान।